محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ بیسی طبقے کی ترقی کے لیے نت نئے اسکیمات متعارف کرنے کا سہرا سی ایم کے سی آر کو جاتا ہے۔ شہر کے فنکشن ہال میں انعقاد عمل میں لائے گئے نائب برہمنا سنگم خصوصی ملاقات پروگرام سے ملتی کے کویتا کا خطاب۔ ریاست میں الیکشن کوڈ کا نفاذ عمل میں لانے سے میونسپل عہدیداروں کی جانب سے نامور سیاسی قائدین کے مجسموں پر غلاف چڑھایا گیا۔ اہلیان بودھن کی جانب سے درگاہ شفیق چمن پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائی اجتماع کا کیا گیا اہتمام۔ ہماچل پردیش میں زیر تعلیم عرشی انجم کی نامعلوم وجوہات کے سبب انتقال ہونے کے مقدمے کی غیر جانبدارانہ جانچ کے لیے ریاستی اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری کی نمائندگی پر اسپیشل کمیشن اپوائنٹ کرتے ہوئے ہماچل پردیش کو کیا جا رہا ہے روانہ۔ ترقی و فلاح بہبودی بی آر ایس پارٹی کا اولین مقصد ہونے کا ضلع بی آر ایس صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے کیا اظہار۔ ہر ایک شخص کے لیے جسمانی صحت و ذہنی صحت کافی اہمیت کی حامل ہونے کا سینئر سول جج پدماوتی کا خطاب۔ آئندہ منعقد ہونے والے انتخابات کو پرامن ماحول میں انعقاد عمل میں لانے کا کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کیا اظہار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہماچل پردیش میں زیر تعلیم عرشی انجم کی نامعلوم وجوہات کے سبب انتقال ہونے کے مقدمے کی غیر جانبدارانہ جانچ کے لیے ریاستی اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری کی نمائندگی پر اسپیشل کمیشن اپوائنٹ کرتے ہوئے ہماچل پردیش کو کیا جا رہا ہے روانہ۔ عرشی انجم جو نلگنڈا کی رہنے والی تھی اور ہماچل پردیش میں MBBS کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، دوران تعلیم نامعلوم وجوہات کے سبب انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور اچانک ان کے والدین کو ان کے فوت ہونے کی اطلاع دی گئی۔ اس کے بعد اشرف اللہ خان جو عرشی انجم کے والد ہیں، انہوں نے تلنگانہ اقلیتی کمیشن میں شکایت درج کروائی، جس کے بعد سے مسلسل صدر کمیشن طارق انصاری کی جانب سے اس مقدمے کی سماعت جاری ہے اور انہوں نے اس واقعے کی مکمل جانچ کے لیے ریاستی DGP کو نمائندگی کی تھی کہ ایک کمیشن تشکیل دیتے ہوئے ہماچل پردیش بھیجی جائے تاکہ اس مقدمے کی مکمل جانچ کی جا سکے۔ ریاستی DGP نے مسٹر ایس ونود کمار ایڈیشنل SP ویمن سیفٹی ونگ کو اپوائنٹ کیا اور آج انہوں نے ریاستی اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر طارق انصاری نے DGP سے اظہار تشکر پیش کیا اور عرشی انجم کی موت کی وجہ اور اس سے متعلق تمام تر جانچ کرنے کے لیے اپیل کی۔ اہلیان بودھن کی جانب سے درگاہ شفیق چمن پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیا اجتماع کا کیا گیا اہتمام۔ ملک فلسطین پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف منگل کو بودھن قصبے میں واقع درگاہ
شفیع چمن میں خصوصی دعا کی گئی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ فلسطین کے لوگوں کو بچائے. کئی مقررین نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ اسرائیل کئی سالوں سے فلسطینی بچوں اور خواتین پر غیر قانونی حملے کر کے اس ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اس پروگرام میں مولانا سید عبدالباقی قادری، مولانا عتیق احمد نظامی، کونسلر سید خضر احمد مقامی، عمائدین احمد، جابریت اللہ خان، محمد معین الدین رضا، عبدالمجید قادری، نصیر الدین، محمد یونس حسین اور قصبے کے لوگوں نے شرکت کی. الحمدللہ آج درگاہ شفیع چمن پر ایک دعائیہ اجتماع رکھا گیا ہے فلسطین کی بازیابی کے لیے، فلسطین کی کامیابی کے لیے، فلسطین مسلمانوں کے حوالے ہونے کے لیے، اور وہاں پر جو اسرائیل کی برویت ہو رہی ہے، جو اسرائیل جو ہے سو تکلیف دے رہا ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرما اور اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. اسرائیل ظالم اور فلسطینی مظلوم ہے، ہندوستان کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسد الدین اویسی کی پریس کانفرنس. بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ ہندوستان کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت ہند کی 75 سالہ پالیسی کے تحت ہندوستان نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے. ہندوستان نے ابتدا سے فلسطینی کاز کی تائید کی ہے، یہاں تک کہ ہندوستان نے ایک پوسٹل اسٹامپ بھی فلسطین سے اظہار یگانیت کے طور پر جاری کیا تھا، لیکن آج اچانک فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. صدر مجلس نے کہا کہ سال 2008 سے اب تک تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینیوں کو مار دیا گیا ہے، جن میں 33,000 بچے شامل ہیں. صدر مجلس نے کہا کہ ان اعداد و شمار کی بنا پر بتایا جائے کہ دہشت گرد کون ہے. صدر مجلس نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں ظلم اور تشدد کرنے والا اسرائیل ہے، جبکہ فلسطینی مظلوم ہے. صدر مجلس نے آج دارالسلام میں پریس کانفرنس کے دوران فلسطین اسرائیل کے درمیان جنگی صورتحال سے متعلق صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیتے ہوئے یہ بات بتائی کہ بی جے پی کے ایک بہت بڑے نیتا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، جو اس دیش کے پردھان منتری تھے، جن کا ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، ان کے بھاشن کو سن لیجیے آپ. انہوں نے فلسطین کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اربوں کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت میں ہم نے ایک پوسٹ اسٹیمپ نکالا تھا سالیڈیرٹی وتھ پیلسٹائن، وہ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. ہماری شروع سے پالیسی فلسطینیوں کی تائید میں رہی ہے. اس میں شفٹ آیا جب کانگریس کی سرکار تھی، اس میں ایک شفٹ آیا. تو یہ ایک، اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ اوسلو ایگریمنٹ ہوا، اور اوسلو ایگریمنٹ میں کہا گیا تھا کہ ویسٹ بینک اور غازہ میں انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین کنٹری بنایا جائے گا. 5 سال جا کے 30 سال ہو گئے. تو اس کی ذمہ داری اوسلو ایگریمنٹ کی سب پر تھی، یو ایس اے پہ تھی، یو کے پر تھی، یورپین نیشنز پر تھی. تو 5 سال جا کے 30 سال ہو گئے آج آپ. اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللیگل سیٹلمنٹس بنائے جا رہے ہیں وہاں پر اوسلو ایکارڈ کے خلاف، جنین ریفیوجی کیمپ میں جا کر آپ ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے. یہ بات دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے. یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ کو دنیا کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غزہ کی جو اسٹرپ ہے، آپ نے تو 16 سال سے بلاکیڈ کر کے رکھا اسرائیل نے وہاں پر اس کو. 16 ایئر سے بلاکیڈ ہے، اوپن ایئر پریزن ہے وہ. ریاست تلنگانہ میں الیکشن کوڈ نافذ ہونے کے باعث پولیس ملازمین کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے گئے موٹر سائیکل گاڑیوں کی تنقیح کے دوران ضلع میں 4,81,000 روپے کیے گئے ضبط. ریاست تلنگانہ میں انتخابی ضابطہ اخلاق کے نافذ ہونے کے بعد نظام آباد پولیس کمشنر وی سٹی نارائنا IPS کے احکامات کے مطابق ایڈیشنل DCP لا اینڈ آرڈر SJM و اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کرن کمار کے زیر اہتمام 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن SI اشوک CI بی نرہری اور پولیس ملازمین کی جانب سے موٹر سائیکل گاڑیوں کی تنقیح عمل میں لانے کے دوران لکشمی میڈیکل کے پاس مشتبہ حالات میں نظر آنے والا رام چرن نامی شخص کی جانب سے بغیر کسی ثبوت کے فراہمی عمل میں لائے جانے والی نقد رقم کو ضبط کیا. وہ اعلیٰ عہدیداران کے احکامات کے مطابق مزید تحقیقات کے لیے انکم ٹیکس عہدیداروں کو حوالے کرنے کا میڈیا کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے گئے اجلاس میں ایڈیشنل DCP لا اینڈ آرڈر SJM
نے اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ACP کرن کمار، 2 ٹاؤن CI نرہری، 2 ٹاؤن SI اشوک نے شرکت کی۔ نظام آباد اربن MLA بیگالہ گنیش گپتا کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر کانگریس پارٹی کے قائد پی سریش نے کی BRS پارٹی میں شمولیت اختیار۔ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی قیادت میں جاری ترقیاتی کام و فلاحی اسکیمات کے علاوہ نظام آباد اربن MLA بیگالہ گنیش گپتا کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر شہر کے ڈویژن نمبر 28 سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے پارٹی قائد بی سریش نے BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تب مقامی رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والے کانگریس پارٹی کے قائد پی سریش کو BRS پارٹی کا گلابی کھنڈوا پہناتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR نے ریاست میں حکمرانی کو عام لوگوں کے قریب لا کر اور اس کے مستحق ہر فرد کو فلاحی پھل پہنچانے کے عزم کے ساتھ کی گئی کوشش کے بہترین نتائج حاصل ہوئے۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ میں تلنگانہ کو ملک میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے اور اسے گڈ گورننس کا رہنما بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ واحد ریاست ہے جو ذات پات کے بغیر تمام تہواروں کا سرکاری طور پر انعقاد کرتی ہے اور سب کی روایات کا احترام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے قبل ریاست میں 8690 گرام پنچایتی تھی، لیکن تلنگانہ حکومت کے اقتدار پر آنے کے بعد ان کی تعداد بڑھ کر 12769 ہو گئی ہے اور اسی طرح سے تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات کے ثمرات کو بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام تک پہنچانے والی واحد ریاست تلنگانہ ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سرجیت سنگھ ٹھاکر، رامڑگو بال کشن، نوین، چندرا بھوشن، چنتا کایالہ راجو و دیگر نے شرکت کی۔ آئندہ منعقد ہونے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی اقتدار پر آنے کا سابقہ وزیر سدرشن ریڈی نے کیا اظہار۔ میری پلی منڈل کے مقام پر سابقہ وزیر پی سدرشن ریڈی نے کانگریس پارٹی کی گھر گھر مہم تشہیر کے حصے کے طور پر معاوضے میں دورہ کرتے ہوئے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر 6 گارنٹی اسکیمات کے تعلق سے تبادلہ کردہ پمفلیٹ کی مقامی عوام میں فراہمی عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکمراں عوام سے متعلقہ مسائل کو حل نہ کرتے ہوئے نظر انداز کر رہے وہ آئندہ منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی اقتدار پر آنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ کانگریس پارٹی کے قائدین پی سرینواس، بی رام موہن، راج کمار، طیب پرساد، منڈل سے متعلقہ موضوعات کے کارکنان کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ విద్య చాలా అవసరము, ఎడ్యుకేషన్ బాగా అవసరము, చదువుకోవడానికి బాగా అవసరం కాబట్టి وزیر اعلیٰ KCR کی کوششوں سے تلنگانہ ترقی کی راہ پر گامزن MLC کویتا لندن کے نیشنل انڈین انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن میں طلباء سے رکن کونسل کی بات چیت۔ BRS MLC کلوکنٹلا کویتا نے کہا کہ CM KCR کی حکمرانی نے تلنگانہ میں سنہری دور لایا ہے اور ریاست تمام شعبے میں سر فہرست مقام پر ہے۔ کویتا جو لندن کے دورے پر ہے، نیشنل انڈیا انسٹیٹیوٹ اینڈ ایلومنی ایسوسی ایشن UK NISAU کے اراکین سے خطاب کر رہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کی جانب سے پوچھے گئے بہت سے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے خواتین تحفظات، تلنگانہ کی ترقی اور اپنے سیاسی کیریئر سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے فوراً بعد مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کا سروے کیا گیا جس کا مقصد ان کی اقتصادی صورتحال کا اندازہ لگانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تفصیلات عوام کی بہبود کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوئی۔ مثال کے طور پر یہ بتایا گیا کہ تالابوں کی مرمت اور مچھلی کے انڈوں کی تقسیم سے ریاست کی ماہی گیروں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلت بندھو جیسی اسکیموں کی وجہ سے ان برادریوں کی معاشی طاقت میں اضافہ ہوا ہے اور وہ برادریاں صنعتیں قائم کرنے کی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ KCR کٹس اور ان ماؤں کو تقسیم کی جا رہی ہیں جنہوں نے بچوں کو جنم دیا ہے تاکہ نارمل ڈیلیوریز کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے تعلیمی نظام میں بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کھیلوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ سوشل ویلفیئر اسکول میں پڑھنے والی پورنا نامی طالبہ نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے خصوصی اقامتی اسکولز قائم کیے گئے ہیں جس سے اقلیتوں کی تعلیمی صورتحال مستحکم ہو رہی ہے۔ کویتا نے کہا کہ ریسرچ اسکالرز کے وظائف میں 3 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید کہا کہ تلنگانہ حکومت سرکاری ملازمین کو سب سے زیادہ تنخواہیں دے رہی ہے۔ دختر وزیر اعلیٰ نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ ٹریفک کانسٹیبلز کو 30% رسید الاؤنس فراہم کیا جاتا ہے جو ملک میں کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ کویتا نے ہریتا ہرم، مشن بھگیرتا، مشن کاکتیہ جیسے اسکیموں سے متعلق تفصیلات بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ CM KCR کی کوششوں سے تلنگانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
तरक्की व फलाह बहबूद ही BRS पार्टी का अवलिन मकसद होने का ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। अलूर मंडल के कलेड़ी देहात में इनेकात अमल में लाए गए इंतखाबी तशरीह मुहिम में हिस्सा लेने वाले ज़िले BRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में अवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है, जिनमें कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम व आसरा पेंशन स्कीम के तहत मामरीन माजूरीन तनहा खवातीन व दीगर मुस्तहिक़ अवाम को हर माह पाबंदी के साथ वज़ाइफ की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। और इसी तरह से आलूर मंडल के कलेड़ी देहात में अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत कई तरक्याती कामों के लिए फिलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है। इन्होंने कहा कि आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में तीसरी बार भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की सूरत में ताहयात खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP मास्टर प्रभाकर, वाइस MPP S सुजाता सुधाकर, मनीष गौड़ व दिगर ने शिरकत की। जय तेलंगाना చేసిన గారికి చేసిన చేయలేని పనులు చేయలేని చెప్పి 18లో ఇదే చౌరస్తాలో వచ్చి అడిగితే ఆ రోజు సాయంత్రం ఈ ప్రాంతంలో మన అక్క ఆకుల లలిత గారు పోటీ చేసింది. ఇవాళ ఆమె కూడా నా పట్టణం ఉంది. निजामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता को शहर के मुदीरात संगम से वाबस्ता अरकान ने तायद करने का किया ऐलान। ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुदीरात संगम से वाबस्ता अरकान व 25 मुदीरात संगम के ज़िले सदर सेक्रेटरी खजांची ने अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता को हिमायत फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर मुदीरात संगम के अरकान ने अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत को मुस्तहकम बनाते हुए तीसरी बार भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के मुदीरात संगम के अरकान वो बिल्डिंग नारायणा, जालीगम गोपाल, शिवा कुमार व दिगर ने शिरकत की। शहर के कंटेश्वर में गौड़ तबके की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में MLC के कविता व अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता व अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के कंटेश्वर में गौड़ तबके की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद CM KCR तमाम ज़ात के पेशे को खुसूसी अहमियत देते हुए हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम की जा रही है। और तारिता सिंधु के वर्कर की अचानक मौत होने पर इनके अफराद ख़ानदान को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बीमा दिया जा रहा है। और इसी तरह से MLC के कविता की जानिब से गौड़ तबके भवन की तामीर के लिए 50 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियां नीतू किरण, TSWDC चेयरपर्सन आकुला ललिता, साबिक़ा MLC VG गौड़, साबिक़ा नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन SA अलीम, कॉर्पोरेटर्स उमा रानी, श्रीनिवास P विक्रम गौड़, गौड़ संगम के अरकान व दिगर ने शिरकत की। ఇదిగా చిన్నవాళ్ళు చేసుకునే పని దీంతోని మరి మొత్తం మద్యంకొచ్చే ఆదాయం గండి పెడితే ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి గౌడ కులస్తులను కళ్ళు వ్యాపారాన్ని చాలా హీనంగా చేసి చూపించి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా కళ్ళు అమ్మకుండా చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉండే తెలంగాణ రాకముందు. కానీ కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో కూడా చెప్పిండ్రు, ఖచ్చితంగా తెలంగాణ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా గౌడ సోదరులకు మంచి రోజులు వస్తాయి. మేం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాక హైదరాబాద్ నగర నడిపొట్టులో కూడా మనం కళ్ళు దుకాణాలను పునరుద్ధరిస్తామని. నిజామాబాద్ నగరం అభివృద్ధి జరిగింది అనేటోళ్ళు అందరు చేతులెత్తుంది. నిజామాబాద్ నగరం బాగా అయింది అనేటోళ్ళు చేతులెత్తుండ్రి అంటున్నా. ఇప్పుడు అర్థం కాని వాళ్ళు కూడా ఎత్తిరు పాపం. అంటే కళ్యాణ్ లక్ష్మి అన్నోళ్ళు కొంతమంది ఎత్తిరు, అదేవిధంగా పెన్షన్ అనేటోళ్ళు కొంతమంది ఎత్తిరు. నిజామాబాద్ బాగా అయిందా అంటే మాత్రం అన్ని చేతులు వేసినాయి. అంటే మీరు ఒప్పుకున్నారు, మీకు నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बाएतिमाद रफीक नासिर हुसैन राज्यसभा MP से नजीब अली की मुलाकात। हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट पर जोर। जनाब सैयद नजीब अली एडवोकेट व सीनियर कायद कांग्रेस, जनाब मोहम्मद जावेद अकरम साबिक़ सदर ज़िले वक्फ कमेटी व रुकन तशरीह कमेटी रियासत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने आज दहली में जनाब नासिर हुसैन रुकन कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो MP राज्यसभा से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और तेलंगाना के मौजूदा इंतख़ाबात में कांग्रेस की जानिब से इंतख़ाबात में मौसर नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया।
इन्होंने बताया कि मुसलमानों का रुझान और एतमाद कांग्रेस पर बड़ा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र आज मुसलमानों को भी पूरी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। जिन असम्बली हलकों में मुसलमानों को वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। इन्होंने निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हलके में तबक़ाती तनासुब से वाकिफ़ करवाया। जनाब नासिर हुसैन ने जो सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बाएतमाद रफ़ीक भी है, बताया कि वो शख्सी तौर पर पार्टी में मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए हाई कमान को मुसलमानों के जज्बात और एहसासात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद अर्बन से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की सिफारिश की है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अब तक किसी भी उम्मीदवार के नाम को खतियत नहीं दी गई है। इस मरतबा कांग्रेस के तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी के रोशन इम्कानात मौजूद है और कर्नाटक की तर्ज पर मुसलमानों की भरपूर तायद के साथ इख्तिदार पर वापस आएगी। कर्नाटक में कांग्रेस का इख्तिदार सिर्फ मुसलमानों की मरहूनी मिन्नत है। इन्होंने तयक़ुन दिया कि पार्टी ने तेलंगाना में कामयाबी के लिए उम्मीदवारों के इम्कानात का जायज़ा ले रही है और निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को तरजीह दी जा रही है। इस मौके पर मोहम्मद जावेद अकरम, साबिक़ सदर वक्फ कमेटी निज़ामाबाद, रुकन तशरीह कमेटी रियासत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी भी मौजूद थे, जिन्होंने मुसलमानों को पार्टी की सतह पर नुमाया मुकाम देने की ख्वाहिश की है। बीसी तबके की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से हर रोज नित नए स्कीमात को रूब अमल में लाने का एमएलसी के कविता का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ जनार्दन गार्डन में क़ियाम अमल में लाए गए नाइब ब्राह्मणा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत कई मुनफरिद स्कीमात को रूब अमल में लाने का एजाज़ सिर्फ रियासत तेलंगाना को हासिल है और इसी तरह से 60 साल तारीख़ में बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात के समरात से फैज़याब किया गया और इन्हें तबके के लिए तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से नित नए स्कीमात को रूब अमल में लाते हुए नाइब ब्राह्मणा तबके के सैलून में इस्तेमाल होने वाले 200 यूनिट तक बरखी पर भारी रियायत की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। అద్భుతంగా ఆలయం ఉన్నది. మరి ఒక బంధం మీకు గణేష్ అన్నకు ఆటోమేటిక్గానే ఉన్నదని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఉన్నాను. అట్లనే నాకు తెలిసినటువంటిది మన ఏ ఇంట్లో శుభకార్యమైనా కూడా మంగళం మంగళి నాయి బ్రాహ్మణులు అని మనం పిలుచుకునే వాళ్ళు మంగళప్రదంగా మీరు ముందడుగేయకపోతే ఏ కార్యక్రమం కూడా జరగదు. మనందరికీ తెలుసు. మన సొసైటీలో మనం అందరినీ కలుపుకొని పోయేటటువంటి క్రమంలో అది శుభకార్యమైన ఇంకోటైనా ఒకరికొకరం తోడుగా ఉంటూ ఒకరికొకరం ఆశీస్సులు అందించుకుంటూ పెరిగినటువంటి ఒక 2-3 విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మేము ఈరోజు ఎన్నికలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఓట్లు అడగడం కోసం మేము వచ్చినాం. కానీ ఎందుకు ఓటేయాలి, మీరు ఏం చేసిరు అనేటటువంటి ప్రశ్న మీకు తలెత్తుతుంది. ఆ ప్రశ్న మీరు మమ్మల్ని అడిగే ముందు ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాలి. నేను అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు మీకు సమాధానం చెప్తే ఆ ప్రశ్నలోనే మీకు సమాధానం దొరుకుతుందని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात को पुरअमन माहौल में इनेकात अमल में लाने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर पर वाक़े वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास का इनेकात अमल में लाते हुए कहा कि अनक़रीब मुनाकिद होने वाले इंतखाबात को पुरअमन अंदाज में मुनाकिद करने की ख्वाहिश की। किसी भी किस्म की शक व शुबात के बगैर मुकम्मल तौर पर शफाफ और गैर जानिबदाराना तरीके से इनेकात अमल में लाने का इजहार किया। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी, एडिशनल डीसीपी जयराम ने हिस्सा लिया। हर एक शख्स के लिए जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत काफ़ी अहमियत की हामिल होने का सीनियर सिविल जज पी पद्मावती का खिताब। शहर के मानवती नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन माजूरीन स्कूल में लॉ सोसाइटी व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज पी पद्मावती ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक शख्स के लिए जिस्मानी सेहत व ज़हनी सेहत काफ़ी अहमियत की हामिल होती है, लेकिन हम जिस्मानी सेहत पर दी जाने वाली तवज्जो को ज़हनी सेहत पर ना देने की वजह से बहुत से लोग हर रोज कई अमराज में मुब्तला होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज पी पद्मावती, स्नेहा सोसाइटी के सेक्रेटरी एस सिद्धయ్య व दीगर ने शिरकत की। చాలా మంది చక్కగా కనిపించే వాళ్ళందరిలో కూడా ఏదో ఒక రుగ్మత ఉంటూనే ఉంటుంది, మానసిక
వికలాంగానికి సంబంధించి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చూడడానికి చాలా చక్కగా ఉంటారు, కానీ మానసికంగా ఎదుగుదల వాళ్ళలో, చదువుకున్న వాళ్ళలో, పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళలో. रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीजेपी के कायद वड्डी मोहन रेड्डी की जानिब से घर घर तशहीर मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। रेंजर मंडल के ताड़बिलोली बोरगम साटापुर देहात में बीजेपी पार्टी के कायद वड्डे मोहन रेड्डी की जानिब से घर घर तशहीर मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा साटापुर में इनेकाद अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुकामी नौजवान असम्बली इंतखाबात में जोश वो खरोश के साथ खिदमत अंजाम दे रहे। इन्होंने कहा कि आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में इक़्तिदार पर फायज़ केसीआर हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर करते हुए बीजेपी हुकूमत को इक़्तिदार पर लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल सदर गोपी कृष्णा, रेंजर मंडल नायब सदर के योगेश, साबिक़ा मंडल सदर के संतोष व दीगर ने शिरकत की। रियासत में इलेक्शन कोड का निफाज अमल में लाने से ज़िले में सियासी कायदीन के मुजस्सिमों पर म्यूनसिपल ओहदेदारों ने ग़िलाफ़ चढ़ाया। रियासती इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में इलेक्शन कोड का निफाज अमल में लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत नवंबर में मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक़ इलेक्शन रूल्स को हतमी शक्ल दी गई है। इससे मुताल्लिक़ उमूर पर यकीनी तौर पर अमलावरी करने की ताकीद की गई और इसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन से क़ब्ल नामुर सियासतदानों के मुजस्सिमे पर ग़िलाफ़ चढ़ा दिया गया। इस मौके पर ज़िले के मुकाम पर वाक़े NTR, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ग़िलाफ़ चढ़ा दिया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीसी तबके की तरक्की के लिए नित नए स्कीमात मुतारफ करने का सहरा CM KCR को जाता है। शहर के फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए नायब ब्राह्मणा संगम खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से मिलती के कविता का खिताब। रियासत में इलेक्शन कोड का निफाज अमल में लाने से म्यूनसिपल ओहदेदारों की जानिब से नामुल सियासी कायदीन के मुजस्सिमों पर ग़िलाफ़ चढ़ाया गया। अहलियान बोधन की जानिब से दरगाह शफीक चमन पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआई इज्तिमा का किया गया एहतमाम। हिमाचल प्रदेश में ज़ेरे तालीम अर्शे अंजुम की नामालूम वजूहात के सबब इंतकाल होने के मुकदमे की गैर जानिबदाराना जांच के लिए रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की नुमाइंदगी पर स्पेशल कमीशन अपॉइंट करते हुए हिमाचल प्रदेश को किया जा रहा है रवाना। तरक्की व फलाह बहबूदी BRS पार्टी का अव्वलिन मकसद होने का ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। हर एक शख्स के लिए जिस्मानी सेहत व ज़हनी सेहत काफ़ी अहमियत की हामिल होने का सीनियर सिविल जज पद्मावती का खिताब। आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात को पुरअमन माहौल में इनेकाद अमल में लाने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।